ایک کانٹرڈکشن ہے جو نیا تھا تو میں نے سوچا اس کو لے لیتے ہیں. یہ ایک کانٹرڈکشن قرآن کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے. ہمارے محمد حفیظ بھائی ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم بھائی, قرآن میں یہ کانٹرڈکشن بظاہر نظر آ رہا ہے. سورہ غاشیہ چیپٹر 88 کی ورس 6, اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو جہنمی ہوں گے ان کے لیے سوائے کانٹے دار پودے کے کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہوگا. اور سورہ حاقہ 69 چیپٹر جو چیپٹر 69 ہے ورس 36 میں لکھا ہے کہ اینڈ ہیز نو فوڈ ایکسپٹ دا فلتھ فرام دا واشنگ آف واؤنڈس, کہ ان کی زخموں کی جو پیپ ہوگی, جو ان کے واؤنڈ سے, ان کے زخموں سے جو پیپ اور پانی نکل رہا ہوگا, اس کے علاوہ کوئی کھانا نہیں ہوگا. تو یہ کانٹرڈکشن ہے. مثال کے طور پہ میں آیت آپ کو اوریجنل دکھا دیتا ہوں. یہ آپ کے سامنے سورہ غاشیہ کی آیت ہے, جس کے بارے میں ابھی میں کہہ رہا تھا کہ حدیثیں, آپ کہتے ہیں جی قرآن کے بعد کون سی حدیث, تو یہ دیکھو, حل اتا کا حدیث الغاشیہ پہلی آیت ہے. یہ کون سی حدیث ہے؟ کیا اس پر ایمان لانا ہے کہ نہیں لانا؟ اگر ایمان لائیں گے تو کیا اس سورہ جاسیہ کی آیت کا انکار ہو جائے گا جو یہ منکر حدیث پیش کر رہا تھا کہ قرآن میں قرآن کے علاوہ کئی حدیثوں کا ذکر ہے, تو ان پر ایمان لانا ہے کہ نہیں لانا؟ اگر کہیں لانا ہے تو وہ آیت میں جو حسر پیش کرتا ہے وہ ٹوٹ جائے گا. بہرحال العطا کا حدیث الغاشیہ سے یہ سورج شروع ہوتی ہے. اس کی انڈر لائن میں نے کی ہے, یہاں پر لکھا ہے کہ جن لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا, تسلا نارن حامیہ, پھینکا جائے گا جہنم کے اندر, تسقا من عین آنیہ, وہ پانی پیئیں گے ایک گرم چشمے, لیس لہم طعام الا من ذریع, اس کو میں نے ہیڈ لائن کیا, انڈر لائن کیا, کہ نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی بھی کھانا الا من ذریع, مگر خاردار درخت, جھاڑیاں. یہاں پر لکھا ہے کہ ان کے لیے صرف ایک کھانا ہوگا جو خاردار ہوگا. ٹھیک ہے. اور دوسری آیت میں سورہ حاقہ کی آیت 36 میں لکھا ہے کہ ولا طعام الا من غسلین, نہیں ہوگا کوئی بھی کھانا مگر ان کے زخموں کی پیپ اور ان کے زخموں سے رسنے والا پانی. اب اس سے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تو کانٹرڈکشن ہو گیا, یہ ہوگا یہ وہ ہوگا. مزے کی بات یہ ہے کہ ایک تیسری آیت بھی ہے آپ کی اسکرین کے اوپر. اس میں ایک شجرہ کا ذکر ہے, ایک درخت کا ذکر ہے جو کہ جہنمیوں کی مہمان نوازی کے لیے پیش کیا جائے گا, جس کو کہتے ہیں شجرۃ الزقوم, الزقوم نامی درخت. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم, کیا یہ جنت جس میں اتنے سہولتیں ہیں یہ مہمان نوازی کے لیے بہتر ہے, یا وہ درخت جس کا نام الزقوم ہے؟ یہ تین جگہ پر مختلف آپ کو بظاہر معلوم ہوتا ہے. اس کو آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے اس کے 3-4 سے جواب بن سکتے ہیں, 3-4. نمبر 1, آپ نے اس کا کانٹیکسٹ دیکھنا ہے. مثال کے طور پر یہ سورہ حاقہ ہے, اگر آپ اس کی پچھلی آیات میں چلے جائیں گے تو یہاں پر جہنمیوں کو جب جہنم میں سٹارٹ کیا جائے گا نا بھیجنا, یہ اس وقت کا ذکر ہے, کیونکہ پیچھے آیت میں بیان کیا جا رہا ہے عمال نامہ دیا جائے گا, اور عمال نامہ بیان دینے کے بعد ان کے ساتھ پوچھا جائے گا کہ اب بتائیں اب آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے, تو ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا, یعنی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. تو سٹارٹنگ پوائنٹ کے اندر ان کو چوٹیں لگیں گی, ان کو زخم ہوں گے, اور کھانے کے لیے کچھ نہ دیا جا رہا ہوگا, تو ان کو یہ زخم کی جو پیپ ہے یہ پینے کے لیے کہا جائے گا. دیکھیں آیت نمبر 37 میں اللہ کہتے ہیں لا یأکلہ الا الخاطئون, کہ نہیں اس کو کھائیں گے, نہیں اس کو تناول فرمائیں گے, اس کو نہیں کھائیں گے الا الخاطئون, مگر وہ لوگ جو خطا کار ہیں, خطا کرنے والے ہیں, اس کو نہیں کھائیں گے سوائے وہ لوگ. اچھا, سورہ اس کی تفسیر کے اندر امام رازی نے لکھا ہوا ہے کہ ان سے مراد خاص مشرکین ہیں, مگر اگر عام جہنمی بھی مانا جائے تو یہ بالکل بگننگ کی بات ہے, کیونکہ یہ آیت نمبر 35 سے پیچھے اگر آپ چلے جائیں گے تو اس میں کانٹیکسٹ پتا چلتا ہے کہ جہنم میں ڈالنے وقت کی بات ہو رہی ہے, جب ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا. ٹھیک ہے, جبکہ یہ جو بات ہے کہ لیس لہم طعام الا من ذریع, یہ صاف پتا چل رہا ہے کہ ایک وقت گزرنے کے بعد, ایک ٹائم گزرنے کے بعد, یہاں پر ڈالنے کے بعد ٹائم گزرنے کے بعد ان کو یہ تناول کرنے کے لیے پیش کیا جائے گا. آگے وہ بیان کر رہے ہیں لا یسمن ولا یغنی من جوع, آیت کا آخری ٹکڑا, کہ نہ اس سے وہ پیٹ بھر سکیں گے, نہ ان کی بھوک ختم ہوگی, نہ ان کو کوئی اس سے فائدہ, یعنی ان کو باڈیلی بھی کوئی فائدہ اس چیز سے نہیں ہوگا. ایک جواب تو اس کا کانٹیکسٹ ہے کہ یہ مختلف ٹائمز کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کیونکہ سورہ جاسیہ میں, سورہ حاقہ کے اندر کانٹیکسٹ اور بتائے گا. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو تفسیر ماجدی ہے, عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی, انہوں نے ایک بڑا پیارا نقطہ اس میں اٹھایا. انہوں نے کہا کہ یہ جو کھانے کے بارے میں حسر بیان ہو رہا ہے نا, کہ اس کے علاوہ یہ نہیں ہوگا, اس سے مراد کھانے کا حسر نہیں ہے, یعنی آئٹمز کا. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کھانے میں صرف اور صرف ایسی چیز ہوگی جس سے جسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, جس سے جسم کو کوئی ہیلدی فائدہ نہیں ہوگا, کوئی ایسی ڈائٹ نہیں ہوگی.
उसका उनका इस्तदलाल इस आयत की, इस जो आयत आपको नजर आ रही है 6 नंबर 7 नंबर आयत से, वला ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू, वो खाने के दो फायदे होते हैं। कोई भी खाना इंसान खाता है उसके दो फायदे हैं, नंबर 1 सेहत के लिए अच्छा हो, नंबर 2 पेट भरे। खारदार पौधे खाने से या ज़कूम खाने से या अपने जिस्म के जो जख्म हैं उनको पीने से ना किसी का पेट भरेगा ना उसकी सेहत के लिए कोई फायदेमंद होगा। ये हसर इस एतबार से था कि इस खाने का फायदा कोई नहीं होगा। एक ये चीज़ है। दूसरा जवाब हो गया। तीसरा जवाब जो मुझे समझ आया है और जो कुरान की आयत से, मैं अपनी तरफ से बात नहीं करूंगा, वो ये है कि जहन्नम में मुख्तलिफ लेयर्स हैं, मुख्तलिफ लेयर्स। मिसाल के तौर पे आप एक मॉल में जाते हैं, को बंदा आपको कहता है यार फर्स्ट फ्लोर के ऊपर क्या है, वो कहते हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर तुम्हें सिर्फ यही शॉप मिलेगी, इसके अलावा कोई शॉप नहीं है। उसका मतलब ये है कि फर्स्ट फ्लोर पे कोई शॉप नहीं है, ये नहीं कि मॉल के अंदर कोई दूसरी शॉप नहीं है। तो मॉल के दूसरे लेयर के ऊपर या दूसरे फ्लोर के ऊपर आपको दूसरी शॉप मिल सकती है। अब आप कहेंगे कि लेयर्स की बात कहाँ से आ गई, तो मैं कुरान की आयत आपको दिखा देता हूँ। सूरह निसा की आयत 145 है, जिसमें अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन को जहन्नम का ईंधन बनाते हुए जिक्र करते हुए कहा है कि इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नारी वलन तजिद लहुम नसीरा, कि द हिपोक्रेट्स विल बी इन द लोएस्ट डेप्थ्स ऑफ द फायर, कि जहन्नम के मुख्तलिफ दर्जे होंगे। दर्क कहते हैं मुख्तलिफ दर्जों को। अब को कह सकता है कि तुम अपनी तरफ से ये बात कर रहे हो, तो मैं आपको क्लासिकल स्कॉलर का एक हवाला दिखा देता हूँ। मुफरदात अल्फाजुल कुरान है इमाम रागिब की, और मैंने जो उनका टाइम है फ्रेम, जिस ज़माने में वो रहे हैं, लाइफ जिस ज़माने में उन्होंने गुजारी है, उसका मैंने हाईलाइट कर दिया। 425 हिजरी के मुतवफ़ा, यानी 5वीं सदी के, इस्लाम के स्टार्ट के ज़माने के ये इमाम गुजरे, इमाम रागिब अस्फहानी। और इस्लाम की कुरान की सबसे बड़ी पुरानी डिक्शनरी ये मानी जाती है। इसमें पेज 311 में या हरफुर दाल में जब आप आएंगे तो दर्क के ऊपर, जैसे दरकुल असफल जैसे मैंने सूरह निसा से पेश किया, उसमें वो देखे लिखते हैं पहली लाइन के अंदर अदरकु कदराजी। दर्क का मतलब है मुख्तलिफ दर्जे, मुख्तलिफ कैटेगरीज। लाकिन दरजु युकालु एतबारन बिस्सूद, मगर दर्जा जो है वो खास वर्ड इस्तेमाल होता है असेंडिंग ऑर्डर के लिए, नीचे से ऊपर जाने के लिए। व दरकु एतबारन बिल हुदूरी, मगर जो दर्क होता है, दर्क यानी जहन्नम के जो दर्जे हैं वो ऊपर से नीचे, डिसेंडिंग ऑर्डर है, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। वलिहादा कीला दरजातिल जन्नती, इसीलिए जन्नत के तो दर्जे होते हैं क्योंकि वो नीचे से ऊपर जाते हैं, पहले छोटा जन्नती, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। मगर जन्नत जहन्नम के बारे में कहा जाता है वह दरकात नारी, आग के दरकात होते, ये भी लेयर्स हैं मगर ये ऊपर से नीचे आती हैं, क्योंकि जन्नत में अच्छाई के दर्जे में जो नीचे से ऊपर जाता है उसका रुतबा बढ़ता है, मगर जहन्नम में, तंदूर में, आग में, इस खौफनाक मंजर में जो जितना नीचे होता जाएगा उसका जुर्म, उसका जख्म और उस पर जो अजाब है उसकी शिद्दत बढ़ती चली जाएगी। ये से एतबार से कहा। आगे उन्होंने आयत भी कोट की है, वो कहते हैं इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, सूरह निसा की आयत नंबर 145। तो तीसरा जवाब ये बनता है कि जहन्नम के अंदर होंगे मुख्तलिफ दर्जे, उन मुख्तलिफ दर्जों के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से इनकी मेहमान नवाजी जहन्नमियों की जाएगी। किसी दर्जे में उनको कहा जाएगा तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने जख्म चाटो। किसी जगह पर उनको कहा जाएगा तुम्हारे लिए कांटेदार पौधे हैं, झाड़ियां हैं, इनको खाओ। वो उससे भी फरार इख्तियार करेंगे, उससे भी भागेंगे। तो फिर उनको कहा जाएगा अब तुम्हारे लिए शजरत ज़क़ूम है, इसके अलावा कोई मेहमान नवाजी नहीं है, मजबूरी में उनको खाना पड़ेगा। मौदूदी साहब ने भी तफहीमुल कुरान के अंदर जब इस आयत की तफसीर की तो उन्होंने कहा कि ये बैक वक्त एक जगह पर इकट्ठी हो सकती हैं, यानी सबसे पहले वो अपने जख्मों से भागेंगे, उसके बाद वो कांटेदार झाड़ियाँ उनको पेश की जाएंगी, वो उससे भागेंगे तो उनको शजरा ज़क़ूम खाने के लिए मिलेगा।